हेलो बच्चों, आज लिखेंगे नंबर्स, वो भी स्केच पेन से। तो पहले जानते हैं कलर्स नेम। पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर। तो अब लिखना शुरू करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है बच्चों। ऑरेंज कलर, 1 orange color, 1 green color, 2 green color, 2 purple color, 3 purple color, 3 pink color, 4 pink color, 4 blue color, 5 blue color, 5 purple color, 6 7 8 9 10 1 0 10 1 0 10 11 1 1 11 1 1 11 12 1 2 12 13 1 3 13 14 1 4 14 1 4 14 15 1 5 15 1 5 15 16 1 6 16 17 1 7 17 18 1 8 18 1 8 18 19 1 9 19 1 9 19 20 2 0 20 20